Mema mwachio, mema waho, mema mwaju. Hey, adofo me da was say na nsu bi ma bana mo ba be hwe ye video you why. Ya pink sister ne diamond lady ni o, na mom diamond lady na e kase. Wa o sha, ye ba be ye nkaten kwan papa bi. Hey, emu nam de ye nko katen kwan you betumi di face the wall and then your friend abetie no ubetumi di mutuo banku chese di opesa odin katen kwan ni bibia no fedi why enne pa abobo na ebo nyoma yen yo ye din katie ene ye di beef nyoma ye di yen kwan na dinio ye sa di tomato puree and then your friend the tin tomatoes no ye the spices yes the maggi monko ye the adwini bubuye ne de beka ho ye the akakadro ye the garlic ye the moko ye the jene fufuo ne kokko tomatoes fresh one and yes de moko green yes one cracker na akachi ye de beka ho wa wo sha confirm ya na sha Simon ya eno ne be man kwan yi ayede ye di kan no ye pese ye toto ye Simon no na chesa man kwan no etusha nanso ansa ne be hyen kwan na se no enam na ye twitwa dada na ye fresh no ene ye di begu ase ne di jene apetepete so ne di ye magi mo onko eguso sanso ne di nchine ebe petepete ye wia ye tomatoes no ye moko no ye akakedro ye garlic ye jene no ye benyami nyina bom ye di aba be gu we mu nyina ho ye buaso ama eho anu akakra sane wunim no enemafo da yesesa bibio so wa wo hwen kwan ya ye be ya wo be hu sakra ya ye wo mu sane ye kire ye se Nkati no age ya hono ye di esi jaso amangwa angwa be ni ansa ne ye di aye no ene ye de ye sakra mu kra nenso sila ebe ye de se de ye maame ni ye papa no e kire ye no shey enkwan na hyase ani o tusha papa bi so wa wo hwemu nam ya ye de ye nkwan ya na chese eni sa me ka chewo eseweni ense wo ka kire Dr. Pabobo yada wasio wonum we die ye de yie emu nsam ne die enya asem ketwa wa wo hwe de nkwan ne aduru ya ye nkrakra dada na na esi ho no ene ye de wo no nti ye di gumo preko so oni nkrakra dada dia na chese sambe na wo de won katie no ebegum nanso ye be kire sesi abaye nkatie na ama wo di egum abra won semre kra nti ye be ma we nso ehu kakra ehu wie ye no Nkati no ne edi gu yo ye Nkati no ya hono anye ne hye se ne ye ma mo kire ye no ye di egumu prekope ne ye be ma enne na mu nyina ehu achi kama ehu chi no ehwa ne benya ya ngwa ni nyina free mu na ehu hia se ye be noa ansana ye di ababa begu show I confirm no na eyi ne ho adi no enam no na eyi ne ho adi no koye ni sha de ye nko nkaten kwan de me de mitumi didi abetie mitumi didi mo mitumi didi banku ampesi kwa me de nkaten kwan di aha show ye me si so ho che kakra no hwe angwana nkasa no na ahya ase ebe ani no ya hono nkatie ya ansa na ye di yo ense ye nkwan yi ebe ye dutwem ebe ye krabehwe enkrofo di a owo be se di bio sese ya no ansu ehie ene ye di aba begumo no na chese nyensu onu na adi begumo enyensu ehie ene na be boa ama nkatie no enyina anane kama na kai hunu se a confirm die ne nam emre enti enche bia no meyiyi a confirm nam no na media si nchen se de be ya me de be ka ho echire fisa me mpese ni nyina ebe hono ewo nkwan ni Nkati nkwan die koyie Nkati nkwan ya na ye ni je ho ankasa hwe ene ehu yi pro neto enti se no angwa na be ni kama no mede ma confirm no eba begum na mama bibia akoso kama mami echa to no eye fish no e na medi begum fise fish no de enche na etete enti fish na medi begum echa to kra se de ebe ya ebe ye kama
nkwan akɔnɔ ana ye de ye nim yo share kwane kwaye bi ma wo fiefo e wo ye mo wona fofo kra dia na chense no de esen da mo beba no ma ba begidi wo fie o hweni yie na ye nkwan yi de ye kama wo hwa ye video yi na wo de ma afofo na mo mo nso ehu se de sia ye nkate nkwan no ye de ya twist na atoso wa show nkwan ya bio wa bio brande be bibie ye de ya kan ye konkonte papa bi ye de nkwan yi ba be guso ni ehu se nkwan yi ekoyie ye da wase se ne waba na waba be hwe video yi kacha afoforo why mema remfi se wodi kokromoti power ni betim so amaye mema remfi se obeka kacha afoforo na mema remfi se obeye subscriber se de beya ye di video to hope woni nipa wodi kan a ubenya video na betie ni yo we die me de Dr. Pa Bobo Jawo tie ne nyom yi kakra why Nkati